dancers. So for today's video, We're going to show you our final version of the performance at Tarisayawan performance, which is being held at Masipito. And we're also going to interview some of our fellow Tarisayawan performers for their experiences and opinions for this festival. At the end of this video, we're going to show you our final performance. So stay tuned until the end of the video. While participating in the Karisayawan performance? Well, honestly speaking, my experiences is it is very exciting, yet it is also exhausted because we need and we're required to practice it every day. So it is really tiring, but at the same time, it is a pleasure for me to be part of this event, to be part of this performance, and of course to this group because it opens me opportunity to experience this and this performance, these dances. Like yes. Thank you. What are your experiences as Karisayawan performer? So, daghan siya kayo na-experience no karon sa as a Karisayawan performer. So, una nga grabe siya kayo ang bilar. Like everyday jud kay. Kanang bisan pa og mag-practice abong tag pagkagabi kay magbuhat pag-assignment niyo usahay mosulod-sulod pero klase kay basig naay quiz ana. Nya ako anjud kanang bubog sarado gyud ang lawas. Your experiences as a performer of Karisayawan. Murag ang ako yung experience no kay kaning kapoy and murag na kuan jud ang akong lawas daghag pa maol daghag ka ng murag daghan kay mga sakit na hitabo na piang nahulog sa bangko and ang kuan pod ang kanindot pod siya ang nakanindot pod kay kanang murag daghan na pud kog kanang nakahinabi nga mga students mga bagong na friends nako and murag nice pod siya nga experience para sa kuan nice pod siya nga opportunity. So thank you. as a dancer, so kung man nato mga experiences sa preparation ani nga event kining gabi sa ato mga experience. Kuan siya, kapoy siya, bahalag kapoy but enjoy siya kay naka-learn po ta og some dances. Then bahalag murag naay mga conflict gamay sa groups. Madala siya. So okay, thank you kayo te. So Ang akong na-experience is struggle is real yun. Samot na sa amo ang Chinese pandan, sa amo ang paypay palang daan. Kailangan chug ka og kanang pasensya gyud. Then also kanang ako na-experience is bisan tuod nga daghan kayo conflict about sa academic, then sa practice. Pero kailangan jud nimo kuan kay imo man ning giporso nga kanang mo enter jud. Then as a performer, kabalo jud ta kung unsa ang kanang time management sa ato ang pagkuan kay lisod kayo ang academic og ang career, di ba? Pero garbo man ni sa amon ka, so fight.